नहीं। सही बोलने से हाँ। ये गलत हो गया। हाँ गलत बोल रहा है। अब बना बना बना। क्यों गलत? Why I am wrong? हाँ Why I am? इंग्लिश में झाड़। बोलो बस इंग्लिश में जा चल। क्या मैं क्या गलत बोलूं? बोलो। इंग्लिश में बना। तेरे जैसे কিয়েছে হ্যাঁ? কিয়েছে बनाएगा तेरे। কিয়েছে मेरे घर আমাদের যখন হেলমেট পরি না আমাদের দেবে मेरा घर यहीं विदेश में है। না যেই पे ही है। हाँ हाथीशाला पे ही है। हाँ तो क्या करेगा? ठीक है। तो क्या करेगा? अब मैं जो बोल रहा हूँ वो हाँ गलत क्या हो क्या गया? किया हम? क्या किया? आप दारू पी कर रहे हैं हाँ কি মারোগে क्या না 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 আমরা যখন হেলমেট পরি না আমাদের ধরে তো ফাইন কাটে উনি হেলমেট পরিনি কেন আমি কি ভুল বলছি? উনি মানে কি হয়েছে আবার তুমি চড়া হচ্ছে আপনি কি পাকামো হচ্ছে নাকি ভুলটা কি বলেছি? ওটা মারা গেছে ফের এটা ফেসবুকে ছাড়তে হবে। এক্ষুনি ছেড়ে দেবো চলো 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 ধরো একটু জোরে গিয়ে চলো ধরে চলো আরে এটা গাবতলা হাতিশালা 6 লাইন এই পুলিশকে বলেছি ও আমাদের দেখলে তো ছাড়ায় মদ খেয়ে আছে বলছি বলে আমাদের উপরে আবার চড়া হয়ে এসেছে এই লোক না না আমরা বলেছি ঠিক আছে আবার বলতে পারতো